Hello guys, welcome to 4.3 and 4.4 punya lecture. So untuk 4.3 kamu belajar pasal force on a moving charge particle in a uniform magnetic field. So basically apa magnetic force tu, kamu kira value dia dan direction dia. Kalau ada charge kamu letak dekat uniform magnetic field and then kamu biar dia kasih gerak dia akan experience a force. Okay. Anyway, and then 4.4 pula pasal let me check real quick. Pasal force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Okay, so dua benda ni kita akan belajar ni hari. Tapi laju je, penyeraan ni semua kita buat di kelas nanti. So mari kita recall balik apa yang kita belajar untuk ni minggu. 4.1 kita belajar pasal magnetic field. So kamu belajar pasal apa tu magnetic field. Lepas tu definition dia, and then sources, and then definition, then finally kamu belajar melukis, sketching the magnetic field. Okay, in 4.2 pula yang saya suruh kamu buat di kelas dalam manilakat yang belajar pasal ni magnetic field produced by current carrying conductor. Sorry, bidak tulisan miss. Conductor. Okay, so ada 3 kan current carrying conductor yang kamu belajar jenis dia. Satu long straight wire, yang kedua ialah circular coil yang boleh ada number of turns juga, and then satu lagi solenoid. Okay, dan dorang semua ni ada line equation dan different situation, dan every type ni ada cara sendiri untuk menentukan direction of magnetic field. Okay, so in 4.3 inilah lepas kita belajar pasal magnetic field, terus kita belajar pasal force. Okay, so kita tengok dulu the learning outcomes untuk ni section pertama, which is explain and use magnetic force equation. So kamu kena pandai explain apa tu magnetic force untuk yang charge particle, moving charge particle in uniform magnetic field, dan juga guna dia punya equation. So kira-kira lah, and then determine the direction of force. So ada banyak cara untuk menentukan benda ni, actually 2 aja, tapi saya mau juga cakap banyak. Satu right hand palm rule, satu lagi Fleming punya either right or left depending on the charge, the sign of the charge of the sign of the charge lah, dia ada proton atau elektron, positive or negative. Okay, so basically if we have a uniform magnetic field, let's say I draw here kan, dia into the page. Okay, uniform ni maksud dia be everywhere dekat ni point ni, mungkin let's say point dekat dekat point sini kan, sini B di sini sama dengan B dekat sini. Okay, B1, B2, B1 magnitude nya sama dengan B2. Okay, itu maksud dia uniform, ataupun everywhere lah in this drawing ni. Okay, lepas tu so we have a uniform magnetic field. What happens if we put a charge? Okay, kalau kita put a charge je secara kita tidak kasih bergerak dia tidak akan experience any force, dan ini sampai tahun depan ke tahun bertahun-tahun, beribu-ribu tahun pun dia akan kekal tempat yang sama. Tapi if we kasih gerak to charge in the uniform magnetic field, dia akan experience satu force, kita panggil magnetic force. Okay, kejap. So let's say ada proton sini, and then kamu kasih bergerak dia akan experience satu force called magnetic force. So ni semua yang Miss explain tadi. This force is known as magnetic force, and something. So ini equation dia. So dia kan force kan vector kan. So ni hasil daripada cross product lah, V dengan B. Asal cross product ni memang akan ada satu lagi let's say ada dua vektor kan, ni V ni B, dia perpendicular to each other, dan dia akan ada satu vektor yang keluar yang perpendicular to both of them. Inilah kita punya arah
force kita lah, magnetic force. Okay, kalau magnitude kamu kira guna ni, kalau direction then kamu kena guna tu either right hand palm rule ataupun Fleming punya. Sekejap, saya harus tunjuk kamu orang. Ni kalau apa ni nama dia, right hand palm rule. So kalau kamu guna ni, direction of force tu adalah kamu punya palm, and then B ni kamu guna kamu punya finger, yang 4 finger ni, then V ialah jari, ibu jari kamu. And then kalau Fleming pula, saya tidak suka guna Fleming, saya benci Fleming because for me, I would use saya punya saya punya jari telunjuk as V, and then B saya ialah saya punya jari tengah, while force tu memang lah ibu jari tu. And yalah, dia different untuk different charge. Ya, itulah saya macam saya suka sebab kalau positif pun saya guna Fleming ni, and then jari telunjuk saya ialah saya punya V, dia lagi make sense. Tapi tak apa, kita guna yang di atas sajalah. Kita guna right hand palm rule, and then kalau lah kamu ada negative charge kan, kalau ini positif lah, dia pergi atas force dia. Tapi kalau dia negative charge yang kamu ada, dia akan pergi bawah sini kita punya force kalau negatif. Aduh, beda tu. Okay, tak apa, dia susah mau nampak right now, but I will show you with a video apa jadi. Okay, oh ada pula tulisnya. Ini just exercise, nanti kita cuba di kelas. Okay, apa nanti saya tunjuk apa benda ni. Kalau mau lebih jelas nanti saya tunjuk video, sebab kamu kena tahu juga ini kita ada 4 learning outcomes untuk 4.3. So the next section pula pasal describe circular motion of a charge in a uniform magnetic field, and then use relationship FB sama dengan FC. So magnetic field punya magnetic force akan sama dengan circular motion punya force. Okay, masih ingat lah saya melepas mv square over r. Sini tadilah qvb tu kan, sin theta. Okay, ini magnitude by the way. Tak apa, susah mau tengok dari sini, so mari kita tengok video. Can you see this particle of charge q? Now let's consider that this particle is moving in a uniform magnetic field B. Now as you can see, the direction of the magnetic field is perpendicular to the velocity of the particle. So no work is done, and also there is no change in the magnitude of the velocity, but the direction of momentum of the charge will change. The perpendicular force QV into B in fact acts as a centripetal force and therefore produces a circular motion perpendicular to the magnetic field. So the particle will describe a circle if V and B, I'm repeating, V and B are perpendicular to each other. Now consider for a moment that the particle has a velocity component along the magnetic field. Now what will happen? Well, the parallel component remains unchanged, as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field. But the motion in the perpendicular direction, that is perpendicular to B, will describe a circle as in the previous case. Don't forget. So the particle will have linear motion along the magnetic field and also circular motion perpendicular to the magnetic field. So what can we say? Well, the path of the charge will be a helix. Okay, itu yang untuk just tunjuk macam mana sebenarnya apa maksud orang moving ini. Let's explore how to calculate the path taken by a charged particle in a magnetic field. Okay, sorry about that. Okay, ni kita tengok yang betul-betul orang buat eksperimen. Welcome to the demo prep room. We're sitting here in the dark because we're going to show you that a charged particle beam does indeed go in a circle when you put it in a uniform magnetic field. So this is an evacuated glass bulb and there's an electron gun in it. An electron gun really just means a heated metal filament that's easy to draw electrons off of. Near the gun that you can now see glowing orange is a little metal plate that we put at a large positive potential. So that sucks the electrons up to a few hundred volts at the plate. The plate has a hole in it
so that some of the electrons keep going and form a beam that continues on until it hits the glass. Now you're seeing the beam because it's exciting a little bit of gas that's inside the bulb. So you're seeing light from the gas, but it's there because the beam is shooting through the gas. So you're seeing the electron beam indirectly. Now we know that if we bring a magnet nearby, it'll deflect the beam. So here's my north-south bar magnet, and sure enough, one pole pushes it up, another pole shoots it down. If I bring it in and do these kinds of things, you can do all kinds of crazy patterns with the beam if you bring in a strong concentrated magnetic field. But what we're here to do is to create a uniform field, and that's what these two big coils are. So this is a large coil of wire on one side of the bulb, large coil on the other side. So if you put them together, you can make a reasonably uniform magnetic field on the inside. So this power supply is going to increase the current in these coils, and we'll see what pattern the electron beam takes. So here we're going to start turning it up, and you can see it's starting to curve more and more. And right now it looks like it wants to make a circle, but the radius is too big. It doesn't fit in the bulb. But if I keep turning it up, more and more current, bigger and bigger B field, eventually, there it is. It makes a circle. Perfect circular motion going right back to where it started. And if I turn the magnetic field back down to zero, straight again. So there's direct visualization of the circular motion of charge in a magnetic field. Macam tu lah guys. Okay. Itu yang kalau dong buat eksperimen. So you can see the red stuff tu ialah itulah kamu punya elektron yang bergerak in this direction lah, dia punya velocity. Dan bila dia on to current dia, power supply dia, and then kasi increase current, then dia pun pusing macam tu. Okay, because memang kalau charge kena letak, a moving charge kena letak in a uniform magnetic field. So the case then of going into a more dense medium kind of looks like this. It goes in, it bounces back with memang dia akan bergerak macam tu. Kalau mau tengok simulation, ada juga ni. Lambat pula loading. Macam ni kan. Ini in 3D lah. Ini in the case way yang tadi tu. Tapi tak apa. Kamu tidak akan belajar sampai yang helical tu. Saya rasa kamu just belajar dia move in a circular motion. So kita tengok explanation dia satu-satu. Magnetic force will be exerted on the charged particle. Okay. Ni V dia. Mana V dia ni? V dia bagaimana? Dia cakap macam ni. V dia bagi saya rasa apa ni? Oh, okay. Kamu tengok ni ni satu kan. So V dia bagi kanan initially, and then dia positive charge. Okay, V dia pergi kanan, and then kamu punya magnetic field kamu punya dia guna right hand palm rule kan. So magnetic field kamu into the page sebab X kan, and then itu kamu guna kamu punya jari yang 4 jari yang lain lah. So ini into the page, and then force dia, direction of force dia akan pergi atas. Okay, so bila dia macam tu, okay, dia akan, sebab dia gerak pergi sini kan, pergi kanan kan. So bila dia ada force, magnetic force yang pergi atas ni, dia akan bergerak in circular motion sebab dia macam apa? Kalau dia macam kamu macam mana explain lah. Sebab kan to force, kamu ingat yang chapter 1 di mana dia ada force and then ada parallel plate kan, macam ni kan. Tidak sama lah, tapi dia akan move in a parabolic path kan. Dia akan deflected sebab magnetic force. Ini sama lah, dia akan gerak, dia tak lurus lagi pergi kanan macam ni. Tidak, dia akan lurus macam ni. Dia akan pusing pergi atas sebelah sini. Dia akan pergi deflect macam ni sampai satu point dekat sini. And then bila dia dekat satu point dekat sini, kita macam ni kan. Actually every point pun boleh jadi dia ada magnetic force, cuma lain direction, tapi sama aja magnitude-nya because value B dia sama kan. V dia just direction dia berbeza. So macam mana explain? In a way, let's say dekat point sini kan, sebab dia tempat dia ini gelap betul. Okay.
Saya tunjuk kamu. Okey, dekat sini. Okey, tangent dekat sini kan. Disebabkan ni magnetic force ni, dia akan force kita punya charge ni untuk pergi deflect lah. Deflect, bukan deflect. Move macam ni kan. Instead of lurus macam ni. Okay, so dekat tangent kita sini, kita boleh nampak yang sini ada V dia macam ni, and then kamu guna right hand rule lagi untuk benda ni. Tidak kawan yang lebih atraktif. Contoh, okay, V kamu guna ibu jari kamu kan, and then kamu punya masuk dalam, and then palm kamu macam ni kan. So force kita directed perpendicular to V. Ini kamu punya ibu jari baru. Okay, so dia akan pergi sini. Okay, kamu tengok ni ya. The FB always perpendicular to the velocity and is directed towards the center of the circular path. Dan memang pun dia akan pergi sini kan force kamu, sebab if you check every tangent point dekat kamu punya circular path ni, memang pun itu based on previous knowledge lah, circular motion kan, memang V kamu kamu punya F akan pergi tengah. Mari kita analyze dari sini ya. Saya just mau kasih tunjuk kamu orang yang the fact yang dia memang macam tu. Macam tu. Okay, sini kan tangent kamu ada V. Lepas tu kau punya let's draw kita punya right hand rule kan. Okay, macam ni ibu jari kamu, and then kamu punya masuk dalam. Okay, so ini arah V. Arah V dalam tu magnetic field kamu. So kamu punya force akan pergi, kamu ikut palm kamu, so dia towards the center lah. Dia just mau bagi tahu yang kalau kamu kasih letak a charge particle, kamu kasih gerak a charge particle, memang dia akan move in a uniform circular in a circular motion. Dia akan move in a circular motion, and kamu punya magnetic force tu perpendicular to the velocity and towards the center of the circular path. Lepas tu inilah move in a circular path, and then kamu boleh guna previous knowledge kamu yang FB, the force yang experienced by the charge dalam tu uniform magnetic field, magnetic force, dia sama dengan ni circular motion punya force. So ini kamu tahu tadi sama dengan QVB sin theta, tapi disebabkan dia perpendicular dengan kamu punya kamu punya V dengan B dua-dua, so sini boleh jadi 90 degree lah. I mean V dengan B is perpendicular to each other, so patutnya angle ni between V dengan B, angle between V and B. Okay, so 90 degrees kan with each other, dia sama dengan mv square over r. So kalau kamu mau cari radius, then ini sin 90 sudah satu, so QVB sama dengan mv square over r. So kamu punya r sama dengan QVB over mv square. Dia rearrange je ni. And then kalau mau cari period, period kan 2 pi over omega, and then omega is just V over R. Okay, so saya masukkan sini sama dengan V over R, and then dia jadi 2 pi R over V. So V ni kita boleh guna masuk sini, dia jadi 2 pi B over kenapa dia 2 pi saya salah kan ni, R sama dengan terbalik saya pula, mv square over QVB. So R masuk sini, then yang tinggal ialah 2 pi kejap, ni cancel, then ni mv over QB. Sorry guys, 2 pi m over QB, sebab V tu cancel untuk yang ni. Itu je lah sebenarnya. Kamu kena belajar
macam mana dia boleh move in a circular motion, sebab anulah magnetic force kan, magnetic force dia pergi tengah, so bila dia point pergi tengah of the circle, then dia akan move in a circular path. Okay, and then kamu kena guna equation ni lah, just kira-kira, tapi tak apa, itu kita buat di kelas. Okay, mari pergi 4.4 pula. Saya kasih laju sikit supaya kita boleh, sebab bukan nak berkaitan sangat tapi boleh lah. Okay, so 4.4 pasal force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So bila ada current kan, bila ada current yang pass through a conductor kan, kamu tahu dia akan ada magnetic field. Let's say for a straight wire kan, kamu guna right hand rule, so dia akan dia punya magnetic field tu dia surround kamu punya wire kan. Kalau ini macam ni kan, sini kalau current dia pergi atas, kenapa ni, astaga, current dia pergi atas, then kamu guna right hand grip rule, sorry, macam ni kamu nampak, dia akan move in counterclockwise lah. Okay, kalau coil pun sama juga, kamu guna right hand rule, and dia macam ni, dia macam mengelilingi kamu punya apa ni, coil. Lepas tu kalau solenoid pula, kamu ikut right hand grip rule juga, cuma arah current tu ikut jari yang 4 jari yang ada tu, and then ibu jari kamu ialah arah north. Okay, so kamu tahu bila ada conductor dan ada current, dia akan ada magnetic field. So apa jadi dengan force dia? Ada force kan? Macam apa? Okay, dia akan experience a force juga, magnetic force. So untuk 4.4 ini kamu punya learning outcomes ada 2 je. Explain and use magnetic force equation. Sorry, dia tak complete, sebenarnya dia bagi equation dia sekali ni, which is ni, BIL sin theta, and then determine the direction of force. So macam mana kamu tentukan direction of force kalau ini pula? Kalau tadi kan kamu guna right hand palm rule, tapi ini kamu guna sama juga, actually sama juga, cuma instead of ini jadi V macam yang di atas, kamu kasih jadi dia I, macam right hand grip rule tapi kamu buka kamu punya grip. Anyway, ini equation dia, in which mau nak tahu lah, because force is a vector, so dia hasil daripada cross product L dengan B, and then kalau kamu mau cari magnitude, kamu guna F sama dengan bil sin theta, yang tadi F sama dengan QVB sin theta. Okay, dan yang cross tadi ialah Q dengan B, V dengan B cross B. Okay, so angle ni ialah angle depending on siapa yang cross lah. Kalau L cross B, maksudnya angle between B dengan L lah. Kalau pula V cross B, then angle between V dengan B. Okay, so ini sama juga. So let's say kamu ada long straight wire, then kalau kamu mau tentukan arah dia punya force, kamu just saya lukis tu ni kan, kalau mau tentukan arah force dia, let's say current dia pergi atas, dan kamu guna tu right palm rule, cuma ini arah ibu jari kamu tu arah current kamu. Oh my god, bidaknya lukisan saya. Okay, okay, macam tu. So ini arah I, yang 4 ni arah B. So B kamu pergi sepatutnya dia circling lah kan, patutnya apa. Tapi kalau dari depan ni, dari tengok begini, memang kamu nampak macam ni lah. Then kamu punya palm ni yang menentukan. Kalau kamu nampak palm kamu, dan kamu punya force ialah out of the page. Saya tidak dapat kasih tunjuk ni macam mana dia ni. Kalau macam ni, kalau tengok dari siring memang sini 90 degree, situ 90 degree, susah mau tengok sini. Tapi macam tu je lah untuk tentukan direction force kamu. Macam ni kan, cuba kita tengok example kicap je ni. So kamu punya kamu punya magnetic field pergi masuk dalam page, so itu arah kamu punya jari kan, macam ni. Dan current kamu pergi atas kan. Okay, ni palm kamu. So maksudnya ni I, itu B,
Then kau punya force would be to the left, kan? So arah kau punya force macam ni. Okay, macam mana pula kalau macam ni? Okay, Miss lukis. Okay, lukis guna coklat lah supaya kamu nampak tangan. Okay, so current ni pergi bawah, so kamu lukis ibu jari kamu sedia. And then arah magnetic field pergi into the page. So sini kau punya jari jari apa janji apa jari janji pinky finger, pinky finger. Ni pinky finger, ni kamu punya jari kelingking jari tengah dan jari telunjuk. Okay, and then kamu punya macam tu kan, kamu punya astaga, balik setiap pandai lukis tangan ni, sorry. So ni jari kamu which is towards the and then ibu jari kamu macam ni. So maksudnya palm kamu, astaga, punya lah, macam bukan jari. Ayo saya mau tunjuk ni masuk dalam page tapi tak apa. Then kamu punya force akan, sebab kamu tak nampak palm kamu, jadi force kamu pergi kanan lah, magnetic force kamu, current kamu pergi bawah, and then kamu punya into the page. So kamu punya force mestilah pergi kanan, force. Itulah, yang lain tu kira-kira saja, tak apa. Okay, itu saja untuk 4.3 and 4.4. So nanti di kelas kita recap balik dan kira balik lah, tengok soalan calculation. Okay, bye guys.